Haleluya. 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 Mvume ngaho duze ibiganza vyawe. Nasikia naweza kuambia upandishe mkono wako. Tugomba tuvuge ibintu bizoba muri kuno kwezi. Tunataka tutamke tuseme mambo yatafanyika katika mwezi huyu. Haleluya. Amen. Tugomba tuvuge ibintu bizoba muri kuno kwezi tugiye gutangura. Tunataka tuseme mambo yatafanyika kwa mwezi huyu ambao tunaenda kuanza. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Mungu amemuumba mtu kwa mfano wake kugira ngo aganze ili atawale. Rero igihe uri kurabona hari ibintu biriko birashaka kuja ku ngoma mu buzima bwawe, ukiona mambo ambayo yanasababisha usiendelee katika utawala ndani ya maisha yako, amakosa ntuzoyashire ku Mana, makosa usiatie kwa Mungu canke kuri Satani wala kwa shetani, kuko wewe kwa sababu wewe waramaze kuva mu kifunga, ushatoka katika watu wengi. Imana ishime cyane. Bwana sifiwe sana. Wewe washizwe ku ruhande, umetiwa na pembeni, wagizwe inyego yiharijwe n'Imana, wewe umefanya kuwa mtawala wa Mungu. No kuvuga urashobora kuvuga ibintu bikeneye kuba mu buzira yawe, unaweza ukatamka mambo ambayo unahitaji afanyike ndani ya njia yako, kandi bikabukonyene na mambo yanaendeka hivyo hivyo. Kuno kwezi wewe uciye muri kino kibanza, wewe unakaa nafasi katika mwezi huyu, nawe ugiye kuzokumva ino video, na utaenda kusikia katika video hii. Nagomba ndaguhesagire muri kuno kwezi mw'izina rya Yesu. Nataka nikubariki katika jina la Yesu katika mwezi huyu. Ibintu vyose vyari byaguhagurukiye mw'izina rya Yesu. Mambo yote yamekusimamia katika jina la Yesu. Nawe ndavuga ngo bihagurukire mw'izina rya Yesu. Nawe nataka yasimamie katika jina la Yesu. Ibintu vyari biguciye intege muri kuno kwezi tuguhejeje. Mambo yamekukata tamaa katika mwezi huu. Nawe bici intege mw'izina rya Yesu. Nawe yakate tamaa katika mwezi katika jina la Yesu. Wumva inkomezi zidasanzwe. Usikie nguvu za ajabu zo gutangura kuno kwezi tugiye gutangura. Za kwenda kuanza katika mwezi huu tutaanza. Kandi uzoguheraheza amahoro mw'izina rya Yesu. Mwezi kwa salama katika jina la Yesu. Ivyo wabuze muri kuno kwezi guheze. Yale umekosa katika mwezi huu ndavuze ngo uzobironke mw'izina rya Yesu muri kuno kwezi tugiye kutangura. Tunaenda kuanza katika jina la Yesu. Indwara wagwaye ikaguma yisubiriza muri kuno kwezi. Magonjwa ambayo umeumwa yakaendelea kujirudia katika mwezi huu. Ndavuga ngo irangize uno munsi mw'izina rya Yesu. Nataka kuanzia leo katika jina la Yesu. Kwezi uko kugendera amagara meza. Kuwa mwezi wa kupata afya nzuri. Mw'izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ndavuga ngo ikintu cyose, kila kitu chote, ikintu cyose, kila kitu chote, ikintu cyose, kila kitu chote cyahagurutse mu buzima bwawe, kimesimama ndani ya maisha yako, gisubire munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu. chini ya miguu yako katika jina la Yesu. Gisubire munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu. Gisubire munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu. Gisubire munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu. chini ya miguu yako katika jina la Yesu. Nyimbo vyumvise uvukomera amashi Imana menshi. Kama umeyasikia mpigie Mungu wetu makofi mengi. Reka ukomera amashi menshi Imana. Mpigie makofi mengi Mungu. Kuno kwezi uzobona Imana. Mwezi huyu na umuone Mungu. Mu buryo butari bumenyerero rwa rusanzwe uyibona. Kwa aina ambayo ulikuwa unajifikiria, ulikuwa unayaona yazoea. Kuzo kube ukwezi kw'intahe zidasanzwe. Uwe mwezi wa ushuhuda nyingi. Kuzo kuba ukwezi kw'intahe zidasanzwe. Uwe mwezi wa ushuhuda za ajabu. Mwene data waho urashobora kubura umunyeshuri waho urubura amahera y'ibisi cyangwa ya deplacement. Wewe ni mwanafunzi ulikukosa hata nauli ya kwenda kwenye shule. Nagomba nakubwira ko azokuza kagwiriye mu izina rya Yesu. Nakwambia kama utapata chote katika jina la Yesu. Azokuza kagwiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tunaenda kulisikia neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo itegeko ryo kwizera. Neno linasema amri wala sheria ya imani. Itegeko ryo kwizera. Sheria ya imani. Urashobora gusubiramo ati itegeko ryo kwizera. Unaweza kurudi ndani eti sheria ya imani. Itegeko ryo kwizera. Umuntu wese yavutse ubwa kabiri, mtu ambaye amezaliwa mara pili, arafise urugezo ko kwizera muri we. Ana kiwango fulani cha imani ndani ya maisha yake. Rero ko kwizera no kufisha ubusa. Na imani hiyo siifishe bure. Ubukoreshe aho geze hose. Uitumie mahali pote unafika. Kugira ngo ushobore kugaragaza intsinzi. Ili endelee kuzihirisha ushindi waronse muri Kristo Yesu. Umepata ndani ya Kristo. Imana ishime cyane. Bwana asifiwe sana. Urashobora kwiyumvira ati
ndashobora gusenga Imana ikazompa kwizera. Unaweza ukajifikiria ati mimi naweza nikaomba pia Mungu ananipatia imani. Kwizera ntibagusengera. Imani yabayiombei. Kwizera na kameremere wavukanye nayo igihe wavuka kabiri. Imani ni asili ambayo umezaliwa nayo wakati umezaliwa mara ya pili. Kuvuga kugenda kurakura bivanye n'urugezo ugendana n'Imana. Imani naenda inakuwa kutokana na jinsi wewe unaenda unatembea na Mungu na unajionesha Mungu. Nukulimbura ijambo ry'Imana. Na kulitafakari neno la Mungu. Kwizera kugenda kuraba kunini ya muri wewe. Na imani inaendelea kuwa kubwa ndani yako. Ugasanga ibintu vyakunanira mu myaka yahera. Kana miaka iliyopita. No musi uriko urabishobora. Leo unayaweza. Ugasigara wirabati mbega kijya kintu ko muri jya myaka cananira. Unajitizama unasema mbona miaka iliyopita kile sikukuwa mimi nakiweza. Ariko no musi nkaba ndiko ndagishobora. Lakini leo naendelea kuyaweza mambo haya. Hari ingeso kanaka. Na kuna kiwango fulani, tabia fulani. Wagwana nayo. Ulikuwa ukipigana nayo. Ariko uno musi ukabona ukabona uri kuragendera mu rugezo rwo rudasanzwe rw'Imana. Lakini leo unakutana uko unatembelea katika kiwango kizuri cha Mungu. Imana ishime cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ishime cyane. Bwana asifiwe sana. Reka dusome ijambo ry'Imana Abaheburayo. Tusome neno la kitabu cha Waebrania igice cya 11 umurongo wa mbere. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 na mstari wa kwanza. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere. Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Tugomba tumve kwanza isobanuro yo kwizera hanyuma tumanyagure itegeko ryo kwizera. Tunataka tusikie tafsiri ya imani pia tuendelee katika sheria ya imani. Hanyuma tuganze mu buzima. Na tutawale ndani ya maisha. Imana ishime cyane. Bwana asifiwe sana. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo ukwizera no kumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari by'ukuri. Imana ishime cyane. Haleluya. Ahanye baravuga ngo ukwizera no kumenya gose. Wanatuambia imani ni kujua sana ivyizigirwa udakekeranya. Matumaini bila shaka. Some muri Biblia y'Ikigiriki. Na ukisoma Biblia katika Biblia ya Kigiriki bavuga ngo icemezo. Eti kukubalisha. Nkuko unye mwe mwicaye ngaha muri kino kibanza. Kama mwe mnaketi katika nafasi hii. Maparsela yanyu. Maparsela zenu. Murafise impapuro ndangatongo yazo. Eti mna makaratasi ya parsela zenu. Ariko wozi kubaza ngaha bunyene ntazokwerekana. Lakini nikizikuuliza hapa wozi ukazionesha. Ariko mutima wawe. Lakini ndani ya moyo wako. Nubwo boguhamagara kuri zone ati urafise urupapuro rwo ndangatongo rwawe. Hata kuzoni wakikuita wakikuuliza una karatasi ya parsela yako. Ushavuga ati yego ndarufise. Ndiyo utakubali kwa sababu unalo. Ukwizera rero. Imani sasa. No kwizigira biratandukanye. Imani na kuamini ni mambo mawili tofauti. Uko kwizera n'ubunyene. Imani hata sasa hivi. Hanyuma ivyizigiro navyo n'amasezerano y'Imana ivyo twizera ko Imana izo tuzana ko muri kazoza. Matumaini nayo ni ambayo tunayaamini Mungu atatuletea siku ijayo wala siku kesho wala kesho. Mubu unye turafise ikizigiro ko Yesu azogaruka kudutwara. Leo tuna matumaini kwa Yesu atarudi kutuchukua. Ariko kwizera n'ubunyene. Lakini imani sasa ni hivi sasa. Niko biradukorera ubunyene. Mambo yako yanatutendea sasa hivi. Rero igihe rero umuntu atereka aragendera mu kwizera. La wakati uko unatembea katika imani. N'umuntu atari karabaho mu isi y'imwemu. Ni mtu ambaye anaishi katika aina ya kiroho, ulimwengu wa kiroho. Kuko kwizera. Kwa sababu imani na maboko y'imwemu ataboneka. Ni mikono ya imani haionekani, ya kiroho haionekani. Adukwegera ibiri mu isi y'imwemu. Yanatukogotea yale mambo yako katika ulimwengu wa kiroho. Akabizana bikaza kumugaragara. Anayakuja analeta anakuja hadharani. Novuga ngo ni n'urufunguruzo. Ni kama ufunguo. Gugurura. Unafungua ahantu hose mu isi y'imwemu. Mahali pote katika ulimwengu wa kiroho. Imana ishime cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ishime cyane. Bwana asifiwe sana. Abaroma igice cy'umurongo wa 17. Warumi sura yake ya 10 mstari wa 17. Havuga ngo ukwizera kuva kukumva. Wanasema imani kutokea kusikia. No kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Na kusikia kunaletwa na neno la Kristo. Rero nta kuntu umuntu yoshobora kuba afise urugezo ko kwizera. Hakuna gisi mtu anaweza kuwa na kiwango cha imani. Atari karumva ijambo ry'Imana. Na hakuna bila hana neno la Mungu. Atari kararimbura ijambo ry'Imana. Na haiko anatafakari neno la Mungu.
Yohana 15 umurongo w'indwi. Kitabu cha Yohana 15 mstari wa 7. Yesu yari karabwira abantu abigishwa biwe. Aliwaambia wanafunzi wake. Ngo nimwaguma mu ijambo ryanje. Eti mkibaki katika neno langu. Ngo amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Na maneno yangu yanabaki ndani mwenu. Ngo musabe ico mugomba cyose. Muombe kile ambacho mnahitaji. Ngo kizobazako. Takuja kwenu. Imana ishime cyane. Warasifiwe sana. Nukuvuga ngo ukwizera. Usema imani. Kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Inaletwa na kulisikia neno la Mungu. Iryo jambo ry'Imana muri wewe. Neno hilo la Mungu ndani yako. Ririko riragwira. Linaendelea kutawa ni kwizera gutera kugwira. Pia na imani endelea kuongezeka. Ukwizera gutera kugwira. Imani endelea kuongezeka. Utera ubona ibintu bitaboneka. Unaendelea kuona nkaho biri reyere ku buzima bwawe. Unaona kuwa yanazirika ndani ya maisha yako. Imana ishime cyane. Warasifiwe sana. Imana ishime cyane. Warasifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukwizera. Imani. Ukwizera. Imani. N'ubushobozi bw'Imana bukorera muri twebwe. Ni uwezo wa Mungu unazirika biciye mu ijambo ry'Imana. Kupitia neno la bigatuma bijya bintu bitaboneka. Na yanasababisha yale yasiyoonekana. Ya maboko y'imhemu. Ile mikono ya kiroho. Ariyo kwizera. Na ndiyo tu imani. Bigatuma tubibonesha nkaho menga biri mu maboko yacu. Yanasababisha sisi tunaona kuwa kama yako biriko biratugaragarira. Yanatuzirika. Ndiko ndabibaho. Na naendelea kuyaishi. Ndiko ndabigenderako. Ndiko nayatembelea ndani. Ndiko ndabivuga. Ndiko nayasema. Ndiko ndabifungurako. Ndiko nayakula. Ndiko ndabimoterako. Ndiko naendelea nikiyasikia rehe nzuri. Abariko baranyumva bambwira amen. Wale mnanisikia mseme amen. Abariko baranyumva bambwira amen. Wale nisikia mseme amen. Abariko baranyumva bambwira amen. Wale mnanisikia mseme amen. Nariko ndashaka ndakwentrodize ukwizera icari cyo mu buzima bwawe. Nilitaka nikwambie imani ilivyo ndani ya maisha yako. Haleluya. Amen. Ukwizera rero. Imani sasa kuradomako. Inagusa. Imani ishime cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Nikukora mu kajagari. Haitumii katika zuruzuru. Ariko kuradomako. Lakini inagusa. Nene wewe ushaka iki? Je, unataka nini sasa wewe? Ukeneye iki muri kuno kwezi? Unahitaji nini katika mwezi huu tunaenda kuanza? Tangura birabe. Anza. Tangura ubyiyumvireko. Anza ujifikirie. Hanyuma ni wafata umwanya wo gusenga. Ukichukua muda wa kuomba, uraza kudomako. Utagusa icyo ukeneye. Kenye unahitaji. Kandi uzokibona cyakugaragariye mu izina rya Yesu. Na utaona kimezihirika kwako. Reka dusome Mariko. Acha tusome kitabu cha Marko. Mariko igice cha 10. Kitabu cha Marko sura yake ya 10. Mariko. Kitabu cha Marko. Igice c'icumi. Sura yake ya 10. Murongo wa 51. Na mstari wa 51. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Aravuga ngo Yesu arayibaza atugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti ndagomba guhumuka mwigisha. Imana ishime cyane. Sifiwe sana. Unye yari Mordeka mwa Bartimayo. Ulikuwa ni Bartimayo. Haleluya. Amen. Bartimayo mwene Timayo. Bartimayo wa Timayo. Haleluya. Amen. Hanyuma wakati sasa Yesu yari kararengana mu gisagara. Yesu alikuwa akitembea huko mjini. Hanyuma Timayo yari yicaye ku ibarabara ariko arasabiriza. Bartimayo alikuwa akikaa barabarani na akiomba. Hanyuma acha yumva Yesu ko haciye. Akasikia kwa Yesu anapita. Akivyumva ko haciye. Aliposikia kwa Yesu anapita. Shatangura gusemerera avuze akoma induru nyinshi ahamagara. Akaanza kupiga kelele na fujo nyingi akiita. Yesu, Yesu mwana wa Dawidi. Yesu mwana wa Dawidi, Yesu mwana wa Dawidi nisamehe. Hanyuma abantu bacha barushiriza kuduza urwamo rwinshi. Watu wakaendelea kupiga kelele nyingi. Birashoboka ko mu buzima bwawe hari ibintu biko biraduza urwamo rwinshi. Yawezekana ndani ya maisha yako kuna mambo fulani yanaendelea kupiga kelele. Rimwe ukaba uri kurasenga. Mara moja hata mara moja ukutana uko naomba. Ukaba uri kuranduza ni sengesho ku Mana. Ukisema hata upata sauti kwa Mungu.
ariko ukazawumva induru unasikia fujo z'utubazo dutandukanye ya tumashida fulani fulani, ukumva umenga nyene vyotuma utavuga, unasikia kuwa haiwezekani hata kama unasema. ariko nagomba nje kuguhagurusa mu izina rya Yesu, nakuja kusimamisha katika jina la Yesu. aho nyene ivyo bintu wumva umenyenga vyahagurutse yale unasikia kwa yamesimama, nawe hagurusa bandanye uduzi ijyawe, na wewe endelea kupaza sauti yako. Yesu arakumva, Yesu anakusikia. Imana ishime cyane, Bwana sifiwe sana, Imana ishime cyane, Bwana sifiwe sana. hanyuma abigishwa baranamuzibiza ati reka kugora umwigisha, wanafunzi wakaendelea kumziwia kumwambia acha kumzuruga mwalimu, ariko gatoya Yesu achayumvijwe, lakini Yesu akasikia sauti, kindi umuntu amuhamagaye, akasikia sauti ya mtu anamuita, akiri mumunzanire hano, akanambia huyo mtu ambaye ananiita mwende mumlete. hanyuma achara korora impuzu, akafua anachukua nguo vazi lake. Impuzu abantu sinzi ko murabona ahantu basaba kwibarabara, sijui kama mwisho wana watu ambao wale wanaomba barabara, usanga bafise ibizigo ibigunira bitekeye ukuntu, unakutana wana magunia mengi wamefungia fungia, binashobotse akanahagurukana n'ubwo rugunira, na akiwezekana nasimama hata magunia hiyo. N'uyu muntu niko yari ameze, hata huyu Bartimayo ndio alichokuwa yarafise urukoti yasabiramwe, alikuwa na kikoti ambacho alikuwa anaombea ndani. Achayumva umenga ntiyoruterana intambwe no gusanga Yesu, akasikia anaweza kapiga hatua na ile koti lake, achara musanga Yesu, akafika na mkutana Yesu. Akimusanga, alipoenda kwa Yesu, Yesu wewe yarazi ikintu akeneye, Yesu alikuwa anajua kile ambacho anahitaji, ariko lakini uzusome ahantu henshi, usome mara nyingi, fasi nyingi, Yesu uzokumva ariko arabwira abantu, utasikia akiambia watu, ushaka ko gukorera iki, unahitaji nikufanyie kitu gani? Genda ukwizera kwawe kuragukijije, nenda imani yako imekuponya, genda kukwizera kwawe, ajili ya imani yako ntuzusubire gukora icyaha, usiongeze kutenda dhambi. Imana ishime cyane, Bwana sifiwe sana, Imana ishime cyane, Bwana sifiwe sana. hanyuma Yesu acharayibaza, Yesu akafana auliza, atushaka ko ngukorera, unahitaji nikutendee nini? nayo ishiramwishura, naye akafana mujibu, ati nifuza kuhumuka mwigisha, nahitaji kuona mwalimu. Imana ishime cyane, Bwana sifiwe sana. Yesu ntiyavuze birebire, Yesu akusema mambo mengi. umurongo ukurikira 52 mstari wa 52 hacavuga ngo Yesu arayibwira ati genda ukwizera kwawe kuragukijije, acarahumuka amukurikira ku nzira. Imana ishime cyane, amen, Imana ishime cyane, amen. Urumva yuko ukwizera, tunasikia kuwa imani tutarinda kugusengera, hatuiombei, ni kamere kari muri twebwe, ni asili iko ndani yetu, gakurira muri twebwe, nakomalia ndani yetu. Igihe twumvise ijambo ry'Imana rituje, wakati tunalisikia neno la Mungu linakuja kwetu, ako kanya uko kwizera kuca guhaguruka, imani inafika inasimama, ugaca gugwira, na inaendelea kuwa, ugacumenya ikintu gikenewe muri ako kanya, unajua kitu kinahitajika kwa muda huo, ugacumenya inyishu, na unapata najua jibu ikibazo ufise, unafika unapata jibu ya swali ambalo unalo. Imana ishime cyane, na Bartimayo, hata Bartimayo yaza kusaba Yesu amafaranga, angekuja angeomba zingine pesa, yari kubwira Yuda akayamuhereza, angemwambia hata Yuda mpatie, ariko muri ako kanya sio mafaranga yari akeneye, Bartimayo kukuwa anahitaji pesa, yari akeneye guhumuka, alikuwa anahitaji kuona, hanyuma akurikire Yesu, pia mfuate Yesu. Imana ishime cyane. nawe nakubajije, nawe nimekuuliza, wifuza iki? unahitaji nini? Uraza kudomako, utagusa kile ambacho unahitaji, ukeneye muri kuno kwezi kuri imbere yacu, kile ambacho unahitaji katika mwezi huu, uraza kudomako mu izina rya Yesu, utagusa katika jina la Yesu. Haleluya, amen. Ukwizera, imani, haleluya, amen, ni kugira inzitizi, hauna kiziwizi. Imana ishime cyane, Bwana sifiwe sana. kuradomako, inagusa, kugira inzitizi, hakina hizi kiziwizi, nta burimbi buhari, hakuna mipaka kwenye imani, mu kwizera nta karimbi, kwenye imani hakuna mipaka. Ushaka ikintu wogihamagara kiri muri Amerika kikakuzako, ukitaka unaweza kaita kitu kiko kwa Marekani, ikiri mu Bushinwa wogihamagara, hata kwenye kwa kuje China unaweza kukiita. Thompson zimara amezi 3 ziri mu nzira ziriko ziraza,
Zile samaki Thompson zinamaliza miezi mitatu zivuye mu Bushinwa. Zinatoka huko Shine. Ariko turazigura. Lakini zikifika hapa tunazinunua. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Kandi uzigura ari nkashasha. Unaona ukiziona unakuwa ni bado zingali mpya ni nzuri. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Nukuvuga nta kintu na kime kiri kure. Hakuna hata kitu kimoja kiko mbali. Kidashobora kugushikira. Hakiwezi kukufikia wewe. Ukoresheje ukwizera kwawe. Ukitumia imani yako. Nyimbo iri kuranyumva umbwira amen. Kama unanisikia sema amen. Nyimbo iri kuranyumva umbwira amen. Kama unanisikia sema amen. Nyimbo iri kuranyumva umbwira amen. Kama unanisikia sema amen. Reka dusome Mariko 5. Kitabu cha Marko sura yake ya 5. Umurongo wa 28. Marko sura ya 5 mstari wa 28. Haleluya. Turasoma mu izina rya Yesu 5 umurongo wa 28 muri Mariko. Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Uyu n'umudamu yaramaze imyaka 12 afise ikibazo cy'amaraso. Huyu ni mama alikuwa anamaliza miaka 12 alikuwa na swali la kuvuja damu. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yari yarahejeje n'ubutunzi bwiwe bwose. Alikuwa shamaliza hata utajiri wake. Agenda ku baganga. Akienda kwa waganga tofauti. Binanirana. Yanashindikana. Agenda ahantu hose. Akitembea fasi yote. Biranka. Yakashindikana. Ariko acha yumva ibintu bijanye inkuru nziza ijanye na Yesu. Akasikia habari njema ya kutokeana na Yesu. Acha aravuga ati, akajifikiria akasema, no musi leo ndakeneye kubona ikigantangaza cyanje. Nataka kuona muujiza wangu. Aribwira mu mutima wiwe. Akajiambia ndani ya moyo wake. Ati nubwo nakora ku mpuzu ziwe gusa. Hata nikigusa kwenye pindo la vazi lake tu. Ndakira igitangaza cyanje. Tapokea muujiza wangu. Mbega nawe uhora wibwira iki mu mutima wawe? Na wewe unajiambia nini ndani ya moyo wako? Iyo hari ibibazo bihagurukiye ubuzima bwawe. Kama kuna mashida tofauti nasimamia maisha. Iyo hari ntambara ziriko zirahaguruka mu karere. Kama kuna vita inasimama huko angani. Mu bikwerekeye. Kama mambo yanakuelekea. Mbega uhora wibwira iki apropos y'ijambo ry'Imana? Unajiambia nini kutokana na neno la Mungu? Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Wibwira iki? Unajiambia nini? Uyu mudamu. Uyu mama. Ntiyaravye ikiguzi bishobora kumusaba kugira ngo ashobore kwinjira aho Yesu ari. Yeye akutizama ni pesa gani wala ni kitu gani kitaweza kikamuomba ili aweze kuingia kwenye Yesu yuko. Ariko mu kwizera kwiwe gusa cibwira. Katika imani yake anajiambia. Akicibwira gusa mu mutima wiwe. Anajiambia ndani ya moyo wake. Ukwizera kwache guhaguruka mu mpemu yiwe. Imani kafika inasimama kwenye roho yake. Acha yumva inzira iraboneka. Akaona njia inaonekana. Acha yumva nta nzira ishobora kubura. Akasema akaona kuwa hakuna njia inaonekana. Kugira ngo ashobore kwiyakira igitangaza ciwe. Ili apokee muujiza wake. Mbega nawe uri kuribwira iki mwene data? Je, na wewe unajiambia nini ndugu yangu? Acharagenda rero mu ishengero ry'abantu benshi. Akafana aenda kwenye kanisa la watu. Arinjira. Arinjira. Arabandanya. Akaendelea. Atitayeho ukungene yatawe inkijya y'igisagara. Akukwa kuona hata yuko kule nje ya mji. Acarinjira mu bantu. Akaingia kwenye watu. Maze arashikira Yesu. Akamfikia Yesu. Agikora kuri Yesu gusa. Alipogusa kwa Yesu tu. Acayumva ubushobozi budasanzwe. Akasikia uwezo wa ajabu. Acayumva n'icago c'amaraso kiwe. Akafana sikia kwa ile swali lake la damu. Ako kanya nyene kirahagaze. Hapo ikafika inasimama. Arakiriye igitangaza ciwe. Akapokea muujiza wake. Yesu acaravuga ati ninda nkoze. Na Yesu akafana sema nani ananigusa? Petero acaramubaza mwigisha. Akamwambia mwalimu, urashobora kuba uri kurihenda cyane. Unaweza kuwa unajidanganya sana. Kubera ko turi mu ishengero ry'abantu benshi. Kwa sababu tuko katika kanisa la watu wengi. Abantu bariko baragukorera ko ni benshi. Wale ambao wanakugusa yako ni wengi. Ariko lakini Yesu aramubwiye ati, Yesu akamwambia, ndumvisa muri jewe hari umuntu ankoze. Najisikia ndani yangu kuna mtu ambaye ananigusa. Nawe ndiko ndakuzana ahantu mwene data. Na wewe niko nakuleta nafasi. Uhagurutse ukwizera kwawe mu mpemu yawe. Simamisha imani yako na roho yako. Gushika ukoze kuri Yesu. Hadi uguse kwa Yesu. Wakiriye igitangaza cyawe. Upokee muujiza wako. Abariko baranyumva bambwira amen. Amen. Wumve wibwire
ujisikie na ujiambie, gushika wumva ukoze kuri Yesu, ujisikie hadi unagusa kwa Yesu, hanyuma wiyakirira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Muujiza wako katika jina la Yesu. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ukwizera bene data, Imani ndugu yangu, two kuvuga ko byinshi, tunaweza tukaongea kwa mambo mengi, ariko lakini ukwizera imani n'ubushobozi bw'Imana bukorera muri wewe, uwezo wa Mungu unatumikia butuma wakira inyishu unasababisha kupata jibu hirya y'ibintu bimenyerewe, bali ya mambo ambayo yanakuwa hirya y'inyama n'amaraso bitogushikanako. yale mambo ya nyama na damu hawezi ukwizera kwawe lakini imani yako ko bigushikanako kufikisha kwa hayo na vya bindi wabona ukumenga ntibishoboka. yale yote alikuwa anakuwa yawezekana. Duza ukwizera kwawe Pandisha imani yako biciye mu kurimbura ijambo ry'Imana, kutafakari neno la Mungu, hanyuma wiyakirira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Imana ishimwe cyane, Anasifiwe sana, Imana ishimwe cyane. anasifiwe sana. Ukwizera, ukwizera nta mipaka, hakuna mipaka, nta burimbi. hakina Reka dusome Matayo 15. Hata tusome kitabu cha Mathayo sura ya 15. Mungu twavuze ati nta malimite gufise. Tunasema kuwa kwenye imani hakuna mpaka. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Matayo 15:28. Mathayo 15 mstari wa 28. Matayo 15:28. Kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 28. Haravuga ngo buno Yesu aramwishura tukwizera kwawe ni kwinshi nyina wanje bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe acakira uwo mwanya nyene. Imana ishime cyane. Haleluya. Uyu yari umudamu, alikuwa ni mama w'umunyakanani kazi, yari umunyakanani kazi, alikuwa ni mama wa Kanani. Hanyuma aza kuri Yesu, akakuja kwa Yesu, aramubwira ati mwami ndashaka ungirire imbabazi. Akamwambia mfalme, nataka unisamee, unkirize umwana wanje na uniponye mtoto wangu, arafise ikibazo cy'indwara, ana swali ya ugonjwa. Yesu ntigeze amwumviriza, Yesu akumsikia, yibandaniriza kwivuganira n'abigishwa biwe, akaendelea kuzungumza na wanafunzi wake. Hanyuma baadaye arabandanya akaendelea kumwambia. Niko Yesu amaze kumva ko uno muntu akeneye igitangaza ciwe, aliposikia kwa ule mama anahitaji muujiza wake, akamwambia ati jewe sinanje, nakwambia mimi sikuja kubw'amahanga, sikuja ajili ya mataifa, naza kwihanga rya Israeli, lakini nimekuja ajili ya taifa la Israeli. Kandi tena aha ku murongo ngo haruguru. Haleluya. Aravuga ku murongo wa 23, umurongo duhere ku murongo wa 23, avuga ngo nawe ntiyamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we baramwinginga bati murungike kuko agenda aradusemerera inyuma. Arabishura ati sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Amushikiriye aramufukamira ati ntabara se mugenzi. Aramwishura ati si byiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Imana ishime cyane. Ayo niyo majambo Yesu yaciye amwishura, ndio maneno Yesu amemjibu. Hanyuma uwo mukenyezi yaciye amubwira ati byukuri nivyo. Mama wewe mwambie ati ni kweli, si byiza ko imfungurwa zitererwa nyene utubwa, eti si vizuri kwa chakula wakitupie mahali popote, ariko lakini nutubwa natwo nyene hata tuumbwa turabenefisia ku munsi y'amameza y'abashebuja bayo, na yetu tunapata chakula kupitia chini ya meza za babao wa kazi. Aho kanya nyene Yesu aravuga ati abo. Yesu akafanya anasema ndumvise umuntu afise ukwizera kwinshi kudasanzwe. Nasikia kuwa kuna mtu ana imani kubwa ya ajabu. Kumbe abantu barashobora gufungura, watu wanaweza wakala indya zigacha zikorokera munsi y'imeza, na chakula ambacho kimeongea chini ya meza, imbwa zigacha zironka ko indya nazo, pia na mbwa zinafika zinapata nayo zinakula.
nubwo woba wazirengagije, na japokuwa wewe umezipuuzia, ariko lakini ntihabura akantu gakorokera hasi. akosika kitu kitaangukia chini. Naye kavuga ati databuja kumbe yari yariye inyama no munsi. Anasema kumbe baba wakati leo alikula nyama. Igafumishye tafyeta basi ni igufu. Basi anafika kwa mapena tu hata Yesu achayumva arakozweko cyane. Yesu akasikia kuwa anaguswa sana. Atufise ukwizera kwinshi nyina wanje. Tuna imani kubwa ndugu yangu. Kwizera kwawe, imani yako kugukorera ibyo ugomba byose, ya kutendea kile ambacho unahitaji chote. Umwana wiwe acharonka mtoto wake akafika anapata uponyaji na akafika anapona muda huyo. Kandi yari umunyamahanga, na alikuwa ni mtaifa. Muri iyo minsi Yesu yari yaje kuyanganya Israeli. Yesu alikuwa alikuja ajili ya taifa la Israeli tu. Ariko n'umunyamahanga na hata mwenye mtaifa na yeye akafikiriwa kugukwizera kwiwe ajili ya imani yake. Yumvise ko Yesu akora ibitangaza. Aliposikia kwa Yesu anatenda miujiza, aravuga ati Yesu nkeneye kuguma gusa iwacu. Akasema mimi sitahitaji kubakia kwetu tu. Reka ndamusange Yesu. Acha nimkutane Yesu. Nanye ndashikirwa. Na mimi nitafikiriwa. Nawe nagomba ndakubwire mwene data. Na wana nataka kuambia ndugu yangu. Urashobora kubona umenga ibintu byawe byashobora kuba byararenza karibu. Unaona kwa mambo yako yamezidi mpaka. Kumbure ntibishoboka. Unaona kwa haiwezekani. Ntibikunda. Haiwezekani. Ariko nagomba naje kukubwira ko bishoboka mu izina rya Yesu. Nakwambia kwa yanawezekana katika jina la Yesu. Hari hakuna mpaka. Mwisi mhemu. Hata katika ulimwengu wa kiroho. Mwisi mhemu. Katika ulimwengu wa kiroho. Ni nkuko nyene twicaye hano hano. Kama jinsi tunavyoikaa hapa. Uhamagaye ikintu. Ukiita kitu kirakuzako. Kinakuja. Ucirukanye. Ukikimbiza kiragenda. Nacho kinakimbia. Ariko abakeneye umuntu ahagurukanye ukwizera. Lakini panahitaji mtu asimamishe imani. Avuge. Na aseme. Hanyuma bimuzeko. Na mambo hayo yakuye. Avuge. Aseme. Hanyuma bimugaragarireko. Na azirike ajili yake. Imana rero ntiyashaka abantu baguma bayisabiriza. Mungu hakuwa anataka watu wa kuombaomba. Ariko keneye abantu. Lakini anahitaji bahagurukana ukwizera. Watasimamisha imani. Bavuga ibintu bikaba. Waseme mambo na bashiraho amategeko. Watiepo sheria. Hanyuma imana igaca ivuga ati ego ndumvise mwana wanje. Mungu anasema kweli nimesikia mwana. Reka nshitse ibyo ugomba byose. Acha nitimize yale ambayo unahitaji. Imana ishime cyane. Bwana sifiwe sana. Imana ishime cyane. Bwana sifiwe sana. Ukwizera kwawe rero. Imani yako sasa. Igihe uri kurarimbura ijambo ry'Imana. Ni ukitafakari neno la Mungu. Uri kurakubwira kwinshi. Unaendelea kufanya imani yako kubwa. Igihe rero uri kuravuga. Wakati unasema. Usenga. Na ukiomba. Uri kurashiraho ibikwerekeye. Uri kurashiraho ibikwerekeye. Unatia mambo unahitaji anakuelekea. Ugusenga kutagira ukwizera. Imani kuomba pasipo imani. Nacho kumaze. Haizuru chochote, haifai chochote. Nukwizera kutagira ijambo kutavanganye n'ijambo ry'Imana. Imani pasipo neno la Mungu. Nigushobora kuzana amazirito. Na iwezi leta jibu nzuri. Rero kuzana inyishu. Inaleta jibu. Mu gihe cyose kuvanganije no kurimbura ijambo ry'Imana. Wakati imani inachangana na kuvanga neno la Mungu. Na unasema. Hanyuma Imana ikigaragaza. Na Mungu anadhihirisha. Ichishisa. Na anatimiza. Icho wavuze. Kile ambacho umesema. Imana ishime cyane. Bwana sifiwe sana. Imana ishime cyane. Bwana sifiwe sana. Imana ishime cyane. Bwana sifiwe sana. Imana ishime cyane. Bwana sifiwe. Ese abo twari kumwe mu masengesho. Wajana tulikuwa kwenye maombi. Twabonye igikorwa cy'abantu. Tumeona kazi ya watu. Twariko turavuga ngo abantu bukwizera. Tulikuwa tunasema watu wenye imani. Twarabonye neza ati. Tumeona vizuri kuwa bara abantu bane. Bilikuwa ni watu muri gitabo cha Mariko igice cya 2 uhereye ku murongo wa mbere. Kitabu cha Marko sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza. Abantu bane. Watu bafashije umuntu. Wamsaidia mtu watu wao. Gushika naho batobora inzu Yesu yari arimo. Hadi wakatoboa hata nyumba Yesu alikuwa ndani. Gushika bamushikirije aho Yesu ari. Wakamfikishia yule mtu kwenye Yesu yuko. Yesu ntiyavuze ukwizera kuwo muntu. Yesu hakuona imani ya huyo mtu. Yesu ntiyavuze ukwizera kuwo muntu. Yesu hakusema imani ya huyo mtu. Yavuze ukwizera kwa barizanye uwo muntu yaragwaye. Alisema imani yao watu walimleta huyo mgonjwa. Imani ishime cyane. Bwana sifiwe sana. Duhaguruke rero nk'ishengero. Hata tusimame saka kama kanisa. Dukoreshwe ibidasanzwe. Na tutumie mambo ya muri kuno kwezi. Katika mwezi huyu. Tudome kw'ibintu. Na tuguse ku vitu. Hanyuma twizere ko atanzitizi zihari. Tuamini kuwa hakuna mipaka. Hanyuma twizere ko atanuburimbi buhari. Na hata tuamini kama hakuna mipaka. Hanyuma tuzobona ibitangaza n'utwumiza. Na tutaona miujiza na maajabu. Bigaragara mu buzima bwacu. Tazirika ndani ya maisha yetu.
nibyakugora na yakikusumbua, ukumva nyine wururutse mu kwizera, ukijisikia kuwa wewe una imani, rondera abantu baguhagurutsa mu kwizera, sasa utafuta watu wakusimamishe, baguhagurutse mu kwizera, wakusimamishe katika bagushingira intahe ibyabakundiye na wakushuhudia kwa yale mambo y'ibyabashobokeye, na yale yawezekana na nawe uzoza wumva ukwizera guhagurutse muri wewe, na utasikia imani inakuja ndani yako. hanyuma kije kintu uzosukirya bwa mutsima mu izina rya Yesu. Tutakikula kama mkate katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turondera abantu byashobokeye, tutafute watu ambaye mambo yamewezekana, nitwicarane na babandi bavuga ati ntibikunda, tusikana wale wanasema hayawezekana, kuko bajya anye bituma ukwizera kwacu kuja hasi, wale wanasababisha imani yao inakaa chini sana, ariko babandi bavuga ati birakunda, lakini wale wanasema yanawezekana bagendeko, wende nao hanyuma baguhagurutse mu kwizera kwawe, wakusimamisha katika imani yao, hanyuma intsinzi yigaragaze mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. ushindi utawale ndani ya maisha katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Numva norangiriza ngaha nyene, nasikia naweza nikamalizia hapa, numva norangiriza ngaha nyene, nasikia naweza nikamalizia hapa, ariko lakini mwene data, ndugu yangu, umere nka Isaka. uwe kama Isaka mu bugaragwa, Isaka katika uko jangwa, abandi bose wengine wote bariko baraburanirwa, walikuwa wakikosewa, mbese nawe nyene ariko arafata ingingo yo kugenda guhungira muri Egiputa, hata na yeye alikuwa anakamata hatua ya kwenda kukimbilia huko Misri, ariko Imana mu byati gumaho nyene, lakini Mungu akamwambia baki hapo hapo, uzoteragira kandi uzokwimbura byinshi, na utapanda pia na utavuna mambo mengi. Mbega ukwizera kwawe kuriko kurakubwira iki mwene data? Imani yako iko inakwambia nini ndugu yangu? Ukwizera kwawe kuriko kurakubwira iki? Imani yako inakwambia nini? Ukwizera kwawe imani yako kuriko kurahaguruka muri wewe iko inasimama ndani yako. Mbega uriko uradoma kwiki? Uko nagusa ku kitu gani? Uriko urabona iki? Uko naona nini? Uriko urabona iki mwene data? Unaona nini mbele zako? Haguruka ku maguru yawe. Simama kwa miguu yako. Udomeko na uguse ivyo ukeneye kuzobona muri kuno kwezi. Kile ambacho unahitaji kuona katika mwezi. Wirukane. Ukimbie. Wirukane. Ukimbize vya bindi vyo ibikorwa byose vy'umwansi mu buzima bwawe. Mambo yote ya adui ndani ya maisha yako. Kandi biraguhunga muri kuno kwezi. Ukimbia katika mwezi huu. Hanyuma uzoshika ku tariki 30. Utafika kwa tarehe 30. Utarika amaboko. Na upaze mikono yako. Uvati narakubonye Mana. Useme nimekuona. Narakubonye ukorana nanje. Nimeona ukitumika. Narakubonye nkoresha ibidasanzwe. Nimeona umetumika. Narakubonye hajya na hali ya. Nimekuona huku na kule. Tangura wiyumvire. Acha uanze kumwambia ikintu ugiye kudomako, kile ambacho unaenda kugusa. Hanyuma uchuona tanzitizi. Na uone kuwa hakuna kiziwizi. Uchuona tanzitizi. Unaona kama hakuna kiziwizi. Uchuona taturimbi tuhari. Uone kama hakuna mipaka. Ubone vyose. Uone yote. Ko bikugurukiye imbere yawe. Kuwa imefaidika mbele zako. Ukwizera kwawe. Imani yako. Twavugaye ko ari amaboko. Tunaendelea ku mikono yako. Atuzanira. Mikono inatuletea. Ibiri mwisi imhemu. Yale yako katika ulimwengu wa bigatuma bicugaragarira. Yanazirika kwetu. Twabonye ko ari urufunguruzo. Unaona kwa ni ufunguo. Rutwugururira ahantu hose. Inatufungulia fasi yote. Rero nawe uraca wugurura. Na wewe fika unafungua. Hanyuma ucuhamagara. Na ufike unaita. Hanyuma vya bindi. Yale mengine yote. Bikuze ko muri kuno kwezi. Yaje kwako katika mwezi huu. Hanyuma uzubionesha maso yawe. Na uyaone kwa macho yako. Hanyuma uzutarika amaboko. Na ufike unapaza mikono yako. Ugatinda gushima Mana ko nakubonye muri kuno kwezi. Kuona kwa mwezi huu. Narakubonye ukinkiriza abana. Nimeona ukiniponya. Narakubonye umpa ico nari nkeneye. Nimeona ukinipatia. Narakubonye umpereza kijana kiriya anye nari nkeneye. Nimepatia kile na kile nilikuwa nahitaji. Kaze rero uduzije ryawe. Karibu pase sauti yako. Kaze uduzije ryawe mwene data. Karibu pase sauti yako. Nagiye buhoro buhoro. Ndizera ko wanyumvisije mu ijambo ry'Imana. Naamini kuwa umenisikia kupitia neno la Mungu. Kandi ukukungene wanyahuye. Na jinsi umenielewa. Maze ubihagurukire kubigendereko. Na uyasimame na uyatembelee. Intsinzi iri mu maboko yawe. Ushindi uko ndani ya ugiye kubona intsinzi yiga umunsi kuyundi. Unaenda kupata jibu. Indwi kuyindi. Wiki kwa wiki siku. Ukwezi guhere. Mwezi uishi. Uri kurabona intsinzi mu izina rya Yesu. Unaona ushindi katika jina la Yesu. Duzi yawe mwene data. Maza sauti yako ndugu. Udome ku ivyo ukeneye.
Ikuguse kwa yale unahitaji. ushobora kuba ari mu rudandazo rwawe, Unaweza kuwa ni katika vichuruzi vyako. uhamagara abakiriya Uite wakiriya. bazova mu buseruke bave mu burengero bave mu burengero bave epfo na ruguru mu mpande zose. Mbese nanone bazoguhamagara no ku telefone, Watakuita hata kwenye simu. hanyuma bagushorere, Pia wakushoree. hanyuma ubone intsinzi y'Imana ku buzima bwawe. Uone ushindi wa Mungu ndani ya maisha Sinzi yako. ikibazo ufise, Sijui swali unalo. kidomeko mu izina rya Yesu. Gusa katika jina la Yesu. Ishobora kuba ari ingwara yaguma yisubiriza, Yawezekana kwa na yuko na rudi. yidomeko uyibwire Gusa na umwambie. kuyisezereye mu izina rya Yesu. Yaga katika jina la Yesu. hanyuma ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Na neno la Mungu linatuambia kuwa ukwizera kwawe imani yako kuragukijije, inakuponya. ukwizera kwawe Imani yako kugukorera ibihwanye n'ibyo ugomba, ukwizera kwawe, ukwizera kwawe, imani yako, ukwizera kwawe, imani yako, ukwizera kwawe imani yako kugushikane kw'ibyo ugomba byose. ikufikishe kwenye Senga mwene data, paza sauti wako. duza ijwi ryawe usenge. Paza sauti yako uombe. Ukwizera kwawe Imani yako kwigizeyo, ukimbize. kwigizeyo Ukimbize. bya bindi byose Yale yote byariko birakubuza amahoro. yanakosesha amani. Wumve mu mutima wawe Ukisikia ndani ya roho umeze yako, nk'intambwe, kuwa kuwapiga hatua. umeze nk'intambwe Kuwa kama ko kijya kintu kiriye bwa mutima mu izina rya Yesu. kuwa kama mkate katika jina la Duza ijwi Yesu. ryawe mwene data ushimira Imana. Sauti yako ndugu Duza yako. ijwi ryawe Paza sauti udomeko yako. ukibwire kijya kintu, Kile kitu na kinafanya. uhamagare bijya bintu birakuzako, Kile kitu yanakuja wirukane ijya ngwara iraguhunga mu izina rya Yesu. Itakukimbia katika jina la Yesu. Duza ijwi ryawe mwene data, Paza sauti yako ndugu duza yangu. ijwi ryawe mwene data. Paza sauti yako ndugu yangu. Nakeneye kumva abantu bariko barasenga muri kino Nataka kibanza. kusikia watu wakiomba katika nafasi hii. Nyimba ata kintu kikubabaje, Kama una kitu kenye kinakuhuzunikisha, ariko hakaba hari ikintu kikubabaje nyezina, lakini kama una kitu ambacho kinakutia huzuni, uvuga n'ukwizera. pandisha imani. Yesu yabwira abantu ati ukwizera kwawe. Yesu aliambia watu yote. Erega na Bartimayo yarasemereye cyane. Alisema sana. Isengesho ryawe Na wewe uri kurasengera muri kino kibanza muri kano gatondo, asubuhi ya leo. Yesu akumva kwishure mu izina rya Yesu. Yesu akusikie na Yesu akumve kandi akwishure mu izina rya Yesu. akusikie na Yesu akumve kandi akwishure mu izina rya Yesu. akusikie na Ibihwanye n'ivyo ugomba, ibihwanye n'ivyo ugomba, ibihwanye n'ivyo ugomba. Ishobora kuba ari ingwara, ndagufashije mu kuyirukana mu izina rya Yesu. kujimbiza katika jina la Yesu. Ndagufashije kuyirukana mu izina rya Yesu. Saidia kuikimbiza katika jina la Yesu. Ashobora kuba ari amafaranga ukeneye, ashobora kuba ari amafaranga ukeneye, Yawezekana ni pesa. ndagufashije kuyahamagara mu izina rya Yesu. Ndagufashije kuyahamagara mu izina rya Yesu. Ndagufashije kuyahamagara mu izina rya Yesu. Ishobora kuba ari imigenderanire, ishobora kuba ari imigenderanire irameze neza. Ndavuga ngo imeze neza mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo imeze neza mu izina rya Yesu. Senga mwene data, senga, senga mwene data. Duza ijwi ryawe usenge, ibihwanye n'ivyo ugomba. Imana igukorere igihwanye n'icyo ushaka. Ndabizi neza ko Yesu ankunda.